Selanjutnya, dimohon berkenan untuk naik ke atas panggung Presiden Republik Indonesia, Duta Besar Korea Selatan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat, Chairman Hyundai, CEO Hyundai Asia Pasifik, Presiden Direktur Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Chairman Hyundai Motor Group, Bapak Uis Hon Chong. Selamat siang. Good afternoon. It's my honor to welcome you to the opening of Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Let me start by thanking all of the distinguished guests, partners, and friends who are joining us today. Especially, I'd like to extend a special thanks to President Joko Widodo. It's such a great honor. And distinguished guests of the Indonesian government and Korean governments. Thank you for coming. It means a great deal to me and the entire Hyundai team. Today marks a new chapter in our shared evolution. Despite the challenges of the global pandemic and economic uncertainty, the Indonesian government and Hyundai have worked together to overcome the challenges and create new opportunities and possibilities for our employees, suppliers, and partners. This plant represents the future of Hyundai. Indonesia will serve as an innovation hub to develop and execute Hyundai Motors' future mobility strategy. This plan is about more than manufacturing, it's about the future of mobility. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia is proof of our unwavering commitment to strengthen Indonesia-Korea economic cooperation and deliver as a sustainable future that we can all be proud of. The Cikarang plant will produce electric vehicles, which is a pillar of Hyundai's growth strategy and help Indonesia lead the future of the auto industry. The new plant will also create synergies with the Hyundai LG joint venture battery plant that is currently under construction and scheduled to open in 2024. The Cikarang plant represents the future of Hyundai Motor Company, but it will also make Indonesia a global hub for future mobility solutions, an integral part of the world's growing EV ecosystem. At Hyundai, we are excited about innovation. We want the whole world to share in a sustainable future. We have made an investment and are proud to be partners in Indonesia's economic development. We are also proud of our people who make Hyundai's dreams and aspirations a reality, our employees. We are dedicated to providing a safe, healthy, and dynamic environment for our team members, suppliers, and partners. In January, we started manufacturing the Hyundai Creta SUV and is already one of our most popular models. I'm particularly proud of Creta because it was developed from the beginning with you. You, our local partners, helped us design and develop a vehicle that satisfied the needs of our unique and valued Indonesian customers. With the first exports today, the world will see in Creta how great it is to be made in Indonesia. And we are equally excited that the all-electric IONIQ 5 is the first dedicated EV ever produced in Indonesia.
Ioniq 5 will play a critical role in Indonesia's growing EV ecosystem. Ioniq 5's styling, design, range, and suite of technology have earned accolades from around the world, and we are very proud that it will be produced right here in Indonesia. Now, before I conclude, I'd like to share how proud and humbled I'm that the Ioniq 5 and the electrified Genesis G80 luxury midsize sedan will be the official vehicles of the G20 Bali Summit in November. Thank you. Thank you, I appreciate. With the world watching, I cannot think of a better place to showcase the future of electrification than right here with all of you. So, thank you for your support. Thank you for your partnership, and most of all, thank you for your trust. I know that together we will build a safer and more sustainable future for our children and grandchildren. Thank you again to President Joko Widodo and all of the distinguished guests who joined us today. We are proud to be your partners, and I look forward to showcase to the world what we can achieve together. Thank you. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, diakhiri dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan penandatanganan kap mobil depan Hyundai Ioniq 5 sebagai tanda peresmian pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia serta peluncuran mobil listrik pertama di Indonesia, Hyundai Ioniq 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Chairman Hyundai Motor Group, Mr. Ewi Sun Chung, yang saya hormati Yang Mulia Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, yang saya hormati Duta Besar Indonesia untuk Korea, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Hari ini saya datang ke Bekasi untuk menyaksikan, meluncurkan mobil listrik Ioniq 5. Momen yang terus saya tunggu-tunggu karena kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Ke depan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Hadirin yang saya hormati, kita harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium. Bauksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat, memberikan nilai tambah yang optimal. Untuk menjadi pemain kunci di kendaraan listrik, kita perlu membangun ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri, kita akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik. Tahun 2022 ini akan menjadi momen penting untuk pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik. Beberapa investor akan memulai konstruksi, siap mengolah nikel dan kobalt kita menjadi
bahan material litium baterai. Dan pada tahun 2024, mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan juga komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan lokal konten kendaraan listrik dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi, sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh, yang sekaligus menciptakan lapangan kerja dan bisa mensubstitusi impor. Hadirin yang saya hormati, pemerintah akan selalu mendukung setiap investasi kendaraan listrik di Indonesia dan juga pengembangan industri hulunya, terutama industri baterai. Seperti hari ini, Hyundai akan meluncurkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Mobil ini menjadi mobil listrik pertama yang dibuat di Indonesia, yang diproduksi untuk memenuhi pasar Indonesia maupun pasar ekspor. Saya harapkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 ini akan menjadi milestone penting dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, memacu pengembangan mobil listrik yang semakin canggih dan diminati. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Chairman Hyundai untuk menekan tombol sirine. Mohon bersiap dalam hitungan 1, 2, 3. Kami mohon berkenan untuk penandatanganan di kap mobil depan Hyundai Ioniq 5. Hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pada pagi dan siang hari ini.